Welcome mga kalakad, ning Muntaga alas 8 17 ni ako karon sa Osaka subdivision diri sa among barangay komunal. Ang pangalan ni Illumina og niya ta karon sa Dapling Kalsada og Dapling sa kanal nga akong ipakita karon ninyo nga at ang atong lokasyon karon kay atong i-video ang mga limpyo karon na street cleaning og kini sila mga empleyado diri sa Santos Langyod, Illumina. Og karon taod ako silang videohan samtang naglimpyo sila og doon na tayo mga pangutan-on. Og mao ni mga kalakad ang lugar nga atong matanaw sa kilid sa kasada nga atong i-focus karon. Mga kalakad, mao ni ang dalan, ang kalsada nga ilang hinluan karon maingo sumala sa sulti sa ilang in charge diri nga gitawag og safety ining ang lugara og niya na gani ang uban nga hinlo dire magsilhig kung unsa pa ilang mga buhaton nga ni adre karon unya ato sang tan-awon nga kini siya nga housing mao ni atong makita ni adre ang mga dagko kay mga balay mga mansion na siya mga kalakad og atong tan-awon kining lugara nga dunay mga kahoyan mga gitawag og ganang para dunay landong dinhi sa sidewalk og atong lion sad dunay open canal diri nga riprap na mga kalakad mao na siya mga kalakad atong tan-awon siya mao na siya naay box culvert sa unahan na atong i-video karon unya mao po na siya makita di karon sa ilalom kini nga riprap mao ni ang nag-uwang sa pikas nga portion ang phase 1 kay pistoning atong gibarugan karon og mao ni ang makita nato tan-awon nato ang box culvert nga niadinhi samtang maghulat-hulatan nila mga kalakad mao ni ang sitwasyon diring dapita. Ngamday ko yung amigo diri mga kalakad niya naglingkod so mao ni siya ang box culvert nga atong makita nga nagconnect sa phase 1 phase 2 ni atong barugang karon mao ni siya ang makita dinhi kining open canal nga riprap na pikas nga nag-divide sa phase 1 ug phase 2. So wato na to sa kadiyot ang mga magsugod na pagtrabaho mga kalakad. Okay. Mao ni mga kalakad ang nag-street. Unsay tawag ani? Bayanihan. Street unsa na street silhig. Tawa na kana. Wailain ang wailain ang mga kalakad. Tawa na. Nagyagaw na. Nagyagaw na. Sige. Mo ni mga kalakad nagyagaw na tanawan ninyo. Mo ni sila ang naglimpyo sa kalsada kining kalsada. Unsa ni pangalan ni? Rotunda. Nya pay usa dring na lahi. Bayanihan. Dili sila madisgrasya. Dili may slide. Okay, pertining. Kinsa.
Kinsa. Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.